देखो मत दुईटा कल आसला विक्रम पंडा नारायण धमकी धमकी मत दुईटा कल आसला विक्रम पंडा नारायण जे आप केसटा बंद करेंगे कि नहीं आम से मारे भी धमकी देते से जो फैमिली प्रति आमको टिके विपद अच्छी से पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जिते पर्यंत आम केसटा ये न हो से पर्यंत बेल न छाड़ू भितर भितर आमको न्याय दिंतु जिते पर्यंत मोर स्वामी को जो हत्या कर जीवित न्याय दिंतु मुख्यमंत्री को मु अनुरोध करुच्ची मो पड़े संसार समिति अनुरोध मोर पिला फोन रे आसला कलटा आसिक पिला को अभद्र भाषा गाली भी कर से पिला कहले जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखिबे एबे का कथा हो बोले से फोन टा बंद कर दे किछु कहनी से पिला भी डरी जाइछि हम भी डरी जाउछु हमें घरे भीतर से जो नंबर जो आस्तिला से नंबर कार मु हमें जान से फोन टा नंबर टा कार हमें से एफआईआर देछि एसपी को भी हमें जनेछु हमें जने एग्री से एसपी को से फोन नंबर दीटा हमें देछु केते थोर कॉल आस्ति दी थोर का आछि कॉल रे कोन कहिथिले गाली करी अभद्र भाषा गाली केस ड्रप कर कि नहीं जीवन मारी धमकी देते विक्रम पंडा नारे आप माँ पु रोचे तो पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पर कौन हम देखा ये पिला डरिक फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आस्तिला काको किसी संदेह रही कि आपनकर ये गोटे कथा जदि आम कहबा ये जो फोन दुई थर आसला प्रथम थर आपन जेतबेले फोन आसला कंप्लेन देथिले ना द्वितीय थर आसला पर कंप्लेन दे एटा मो सानो देरो कहबा सर कोन कहबे जेतबेले फोन आस्तिला सेही समय प्रथम थर आपन कंप्लेन देले ना द्वितीय थर कंप्लेन देले नै फोन प्रथम थर आस्तिला फोन प्रथम थर आसला पर आमे ताको डिगे बाय चांस कोन ही थले आमे ताको सीरियसली नेलुनु द्वितीय कॉल आसला पर आमे ताको सीरियसली नेलु सीरियस नला पर मु जागिरी एसडीपीओ सर आ आईएससी मैडम सहित मते कथार्ता कली आ लिखित आकार रे मते मते कंप्लेन दी को डेट रे कॉल आस्तिला और केबे एफआईआर देले को डेट देले गोटे कॉल आस्तिला 27 तारिख दिन आ गोटे कॉल आस्तिला 28 तारिख दिन मु एफआईआर देछि 3 तारिख दिन केते लेट काहे मु सारू कहल सर एक्चुअली इंक्वायरी करंतु इंक्वायरी कला पर दबा बोली कि तापर मते मते पुलिस पक्षर कहिथिले एफआईआर दा पई बोली कि किछरा मोर पर्सनल काम होतला जा द्वारा कि टिके लेट होला सर देखो मैडम देखो आपण बहुत दिन पर गोटे आपण डेमो मध्ये देखिथिले कि बड़ी भाबे मारिथिले ये हेतिले बहुत दिन पर मीडिया सम्मुख रे आछिले कि बड़ी भाबे देखुचंती आ कि संपुक्त अछि बिली भाबुचंती ना कोन भाबुचंती आपण देखंतु तदंत चाली चे पर्यंत तदंत सरीने आ तदंत जो पर्यंत सरीनी पुलिस प्रशासन तो सेमानकर तदंत जोरसोर चलैचंती आमे जतल एफआईआर देथिलु एफआईआर हमर का नाम मध्य आमे मेंशन कर नथिलु जेहेतु हम भाईकर मृत्यु होइतिला आमे से अनुसार आमे एफआईआर देथिलु एवं पुलिस तार पुंखानुपुंख भाव तदंत करी से दोषी मानक जो 16 जन मानक अरेस्ट करिसंती तेणु पुलिस तो आउरी तदंत चली तदंत जो पर्यंत न सरी आमे मध्य किपरि कहू जे आउ की अछि की कोन छाड़िबो हमर पुलिस प्रशासन ऊपर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि एवं तांगर तदंत ऊपर मध्य हमर संपूर्ण रूपे भरोसा अछि से माने अति घनिष्ठ रहिथिले वर्तमान ए सिचुएशन आपण कि भली भाबे देखुछन जे तळ दिन कथा जदी आपण जदी मन पकेबे कि भली भाबे देखुछन देखुन देखंतु तांकर संपर्क देखो तो मु जतले विक्रम पंडा जतले घर को आसिले सेतले पिला को सम्बोधन देछि पिला को आगली करी धरिछि मते भी ताके कहलो हो दोषी साब्यस्त होबो बोले ताके भी सेते भी कहचंदी मु भी कहचंदी पांपर जानचंदी 35 वर्ष रे अपन सांग अपन जानचंदी हमर हस्बैंड किमिति टाइप रो लोक ताके केते भलो लोक त अपन जानचंदी जानि कि ताके हां कहले हां करि कि देखि कि तब पड़ेनी जेते बोले मु जानली जे तांकर जेते न्यूज़ रे सुनली सेते बोले मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता करि पालेनी जीवन जे इमिति गोटे सांग इमिति मर्डर कर देबे बोली मैडम आ गोटे दिन देखंतु जेतबे पूर्व मध्ये देखछन जे समस्त जानि छै विक्रम पंडा आ गोटे घनिष्ठ बंधु
ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତ ମିଶିଥିବେ ନା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସହିତ? ହଁ ଆମେ ସେପଟେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଏକା ଥିଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ। ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ହେଇଥିବ ହବ ନା। ହଁ ମୁଁ ତ 100ରୁ 100 କହୁଛି, ମୁଁ 100ରୁ 100% କହୁଛି। ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଜାଣିବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଭିତରେ। କେବେ କିଛି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ ଯଦି ହଉ ଭାବେ ଘରେ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହଉ ମତେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ସେମିତି କଥା କେବେ କହିନି। ତାପରେ ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଘରେ ବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥା ହେବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କଥା ହେବେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି କିଛି ହେଲେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଡିପ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା, ସେଟା ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି କିଛି ସେ ଭିତରେ ଏକା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋସା ନୂଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି 6ଟା ଅଧକୁ। ତାପରେ 8ଟା ଅଧକୁ କଥା ହେଲି ଯେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କେ ରାନ୍ଧୁନି, ମୁଁ ଆସିଲା ଟାଇମ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଭୂପତିରୁ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆସୁଛି। ରୁଟି ତରକାରୀ ବାସ୍ ସେତିକି ଏକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆମର କିଛି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢଶୁର ଆମ ଘରେ କିଏ ଖେଳିବନି। ଆମେ ଗପ ମାଡି ବସିଛୁ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ନା, ଆମର ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ, ଖେଳିବାର କିଏ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ସେତିକି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି, ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ କଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ କୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ କୀତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ, କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କଣ ଥିବେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି ସେଟା ଏକା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟାଇପରେ କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣି। ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି, ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ କୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଜିନିଷ। ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍মেଳନ ଡାକିବାର କଣ? ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆକା ମୁଁ କହିଲି। ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଏକା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି। ପୁଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆମ ସାନ ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଦିଅର पुलिस पक्षर आम आश्वासन अच्छे कौन प्रकार असुविधा नहीं जहाँ किसी अच्छे आम आप साथी से नंबर को आपण केबे ट्राई करथिले से नंबर ट्राई करथिली किंतु से नंबर व्यस्त आसुची आ लागु ट्रू कलर किछ का ना कोन ट्रू कलर रे गोटे सम भिकी आसुची आ गोटे सम दास आसुची जोडा कि आमे सब लिखित आकार रे थाना रे अभियोग